يجدون صحفا فيها كتاب والكتاب من أسماء القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيها كتاب يؤمنون بها أو يؤمنون بما في هذا الكتاب، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يؤمنون بما في القرآن الكريم كله. فأعجب الناس إيمانا بحديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هم أولئك الناس الذين يأتون من بعد الصحابة يجدون صحفا فيها كتب أو فيها كتاب فيؤمنون بما في ذلك الكتاب. فنسأل الله أن نكون فنحن نؤمن بالكتاب. لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نتوق للإيمان ونحب أن نمارس هذا الإيمان وأن نتذوق حلاوته وثمرته. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فنحن نسعى دائما أن نكون مؤمنين. فلذلك هنيئا بهؤلاء الذين عجب النبي صلى الله عليه وسلم لإيمانهم. أعجب الناس إيمانا، عجيب إيمان هؤلاء الناس الذين لم يكونوا قريبين من الله كالملائكة ولا كالأنبياء الذين ينزل عليهم الوحي ولا كالصحابة الذين النبي بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم. فهم لم يروا ولم يشهدوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم آمنوا وصدقوا بكتاب فقط. جاءنا الكتاب فصدقنا به، وصدقنا به على يقين من غير ما شك ومن غير ما ريب. هذا اليقين الذي به نكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشتاق إليهم في حديث آخر. اشتقت إلى إخواني، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أحبابي، إخواني هم الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ويصدقوني ولم يروني. فهو يشتاق إلى لقيانا النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب من إيماننا ويشتاق للقائنا صلى الله عليه وسلم. أليس هذا مكسب عظيم بسبب اليقين؟ فنسأل الله أن يرزقنا اليقين وأن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى، أن يختم لنا بالخير وأن يثبتنا. وهذا الذي نسأل الله دائما أن يأتينا إياه، حسن الخاتمة، وأن يأتينا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Pour en finir, le troisième fruit, troisième conséquence et bienfait de la certitude. Troisièmement, la certitude sauve la personne du tourment de la tombe. Donc, selon le hadith authentique, l'homme, la personne pieuse, lorsqu'elle est enterrée, donc il y a deux anges qui viennent lui questionner. Donc, première question, ils lui disent sur quelle religion tu étais dans le monde, dans la vie d'ici-bas. Il dit j'étais sur la voie de l'islam. Après, il lui pose la question sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dis-tu sur cet homme qui a été envoyé à vous? Et il dit c'est Mohammed, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est venu avec les signes, donc les versets les plus évidentes, et on a cru en lui. Donc on a cru en lui. Et il lui pose encore une question. As-tu vu Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur? Il dit, il ne convient pas à une personne de voir Allah subhanahu wa ta'ala avant la mort, avant le jugement dernier. Donc, à ce moment-là, ils font en sorte qu'une fenêtre s'ouvre vers l'enfer, qui donne sur l'enfer. Il y verra comme combustible des pierres, des pierres qui seront le combustible de ce feu-là. Ils lui diront par la suite, ça aurait pu être ton endroit,
si tu n'avais pas cru avec certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ta certitude qui t'a sauvé de cet endroit. Après, ils vont lui ouvrir une fenêtre qui donnera sur le paradis et il verra sa place au paradis. Donc comme c'est une personne croyante, hein, elle verra sa place au paradis. Ils lui diront, voilà ce que Allah t'a réservé grâce à ta certitude, ta foi et ta certitude. Donc ta place sera au paradis. Donc Chéri clôture par un hadith qui sera considéré comme une bonne nouvelle pour nous. Donc il précise bien pour nous, notre génération qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon vous, quelle est parmi les créatures qui a la foi la plus étonnante, la plus étrange, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire parmi les créatures croyantes. Ils ont dit, bien entendu, les anges. C'est les anges qui ont le degré de foi le plus élevé. Il a dit, non. Comment voulez-vous qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils sont à côté? Ils sont dans l'au-delà. Les anges ils font partie de l'au-delà et de l'invisible. Ils ont dit, alors, les prophètes et les messagers. Il a dit non. Comment voulez-vous que les prophètes ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils reçoivent la révélation? Donc ce n'est pas les créatures les plus étonnantes dans leur foi, leur croyance. Ils ont dit, alors nous, les compagnons, il a dit non. Comment voulez-vous pas croire alors que je suis parmi vous? C'est un peu normal que vous soyez croyants. Il leur a dit, les personnes les plus étonnantes dans leur foi, qui étonnent le plus, c'est des gens qui viendront après vous et qui croient en moi sans même me voir. Donc, ils croiront, ils trouveront entre leurs mains des feuilles avec des écrits, qui est le Coran d'ailleurs. Donc, ils y croiront, sans voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans voir la révélation comment elle est descendue. Donc, il parlait de nous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Et ce qui confirme ces dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette bonne nouvelle, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai hâte de voir mes frères. Les compagnons se sont interrogés, ils ont dit, ô prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont pas tes frères? Il a dit non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est ceux qui viendront plus tard, après vous, et croiront en moi sans me voir. Donc il parle de notre temps et de nous. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc il finit aussi Chir par dire que si on veut être parmi les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens qui seront parmi les privilégiés et les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier, il faut avoir la certitude. Il faut avoir la certitude. Donc, pour récapituler tout ce qui a été dit, donc la certitude c'est le fait de croire avec certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, avec exactitude, sans doute, sans douter. Et les fruits de la certitude, c'est premièrement, la certitude est cause du pardon, hein, c'est une cause d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, la certitude mène à la bonté de la communauté, la droiture. Et comme troisième élément, la certitude sauve la personne des tourments de l'enfer. Et lui fait en sorte que cette personne fasse partie des bien-aimés et des frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله العلي القدير في هذه الساعة أن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا صدق الحديث نسأله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أكرمنا بكرمك وعافنا بعافيتك والطف بنا بلطائف إحسانك. اللهم يا رب اكلأنا بعينك التي لا تنام. اللهم يا رب احرسنا وارعنا يا رب العالمين.
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم شفع رمضان فينا، اللهم شفع القرآن فينا. اللهم اجعلنا من العاملين في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العاملين فيه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اليقين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اليقين يا رحمن يا رحيم يا بر يا حكيم. اللهم ألهمنا رشدنا يا ربنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم انزع السخيمة من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين صدق الحديث. اللهم ارزقنا لذة الإيمان وحلاوته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لذة الإيمان وحلاوته يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اجعل اللهم يومنا خيرا من أمسنا، واجعل اللهم غدنا خيرا من يومنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم جاز عنا سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبينا أمته. اللهم يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر اللهم لإخواننا وأخواتنا ولأعمامنا وعماتنا ولأخوالنا وخالاتنا. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا ولكل من علمنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم، اللهم استرهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اكلأهم يا رب العالمين، هم وذويهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا جميعا. اللهم يا رب إنا نسألك أن تريدنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا يا رب شفاعته يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.